ଆଉ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗିଛ ନା କାନ୍ଦରା କାନ୍ଦରା କାନ୍ଦ ଆଉ ଯେ ତମ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏଇଟା ଆମ ରୁମ ରେ ଆମ ରୁମ ରେ ହବନି ମତେ ଲାଗୁଛି ହବ ଏବେ ତମ ରୁମ ର 2 BHK ରୁମ ର ଆମ 1 RK ରୁମ ର ହବନି ଏବେ BHK ର ହବ। ତ हाय हेलो नमस्कार आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। तो आज रूम रे ब्लॉग स्टार्ट हबार मेन कारण है काली कतरू आसंता काली कतरू टुल्लू आमर छाड़ी पलि जा आमको कारण तार ऑलरेडी रूम सेपट देखा सरी से रूम पूरा सेटअप हो सारा काली से छाड़ी पलि जा दमयंती मैडम से नुआ जीवन स्टार्ट करेंगे काली कतरू भुवनेश्वर में आउ बहुत दिन 2.5 वर्ष होगा आम सांग रोचु भुवनेश्वर में तो पाखापाखि तो 10 वर्ष एभव है सांग रही आसे भुवनेश्वर 2.5 वर्ष। तो सही खुशी रे कौन होना आज टी आमर कौन हो ऑर्गेनिक चिकेन हो माने गाँव तो चराबुला जानते किंतु भुवनेश्वर चराबुला कुकुड़ा कहले ऑर्गेनिक चिकेन टी आनीचु आम 2 किलो खंडे आनीचु राउल फल आसी सेपट विभूति फुटी मेंच खंडे अच्छे 8-10 जन खंडे टुल्लू आम रोषे करुच्ची आम आज गोटे शेष ब्लॉगटा टुल्लू सहित यही रूम रे हम तार रूम रे पुणी ब्लॉग कंटिन्यू हम दिवा टुल्लू कौन रोषे कलानी देखा शेष थर बाबाजी का ठुल्लू ये रूम रे आमर रोषे करी आमको टे खाया को देकी जीवे आउ निजे रोषे करिया लागिछ ना कांदरा कांदरा कांद बबुल सेपट व्यस्त अच्छी कंबल घोड़ी सी आम कथा शुणिनी बाउली आसी आमर थिला रूममेट थिला ग्रेजुएशन समय जहाँ सान भाई टे कथा रखिक आइला विभू सारे सेपट गेम रे व्यस्त फायर फ्री खेल व्यस्त आउपट्रे आमर एक्टर बाबू सी भी निज निज कम व्यस्त कंबल टे घोड़ी आउ बाबाजी का ठुल्लू कौन टे ये घटना आउ चिकेन टा आमर ये आमर ऑर्गेनिक चिकेन पूरा गोले के लाल लाल कर रखाई भल चिकेन टा ब्रॉयलर फल ना भल चिकेन टा सेपट आलू भजा चलती आउ रोषेटा आज बेस्ट रोषे कर गोटे तो हाथ आज बेस्ट खाई दे जीव शेष अंतिम किंतु मत कि फिल होनी मु जानी मु कुआड़े चढ़ी जीविनी मु प्रत्येक दिन ये आसबि मागणा खाइबी आगुरी कहूली चिकेन टी बर्तमान डिश रे पड़ी सारिकी प्रोसेसिंग रे चली पूरा रेडी आज चिकेन रोषे हम चिकेन टा आज पूरा खिया भितर स्वामी स्त्री 2 जन लगी आज दमयंती मैडम एठी रहिबे कहीं ना रूम टा काली शिफ्ट करेंगे तो स्वामी रोषे रे व्यस्त वर्तमान दमु मैडम टे चेक करथुले मते डाकिले खंडे खंडे कहले टे पुनिया टे नियो खंडे खंडे काढ़ी दउचंदी स्क्रीन को हो पूरा ये पीस देखि की हां देखाई भलो वाले पीस काढ़ी टे दउचंदी मैडम टे चिकन प्रिय खास करी टे कलिजा कराट प्रिय नहीं कि आज कहते टे कलिजा कराट कले भल होता ना कलिजा कर कलिजाटा दियो कलिजाटा काढ़ी दियो हाँ खाईद तुम एक 2टा कलिजा 2टा कुकुड़ा बा 2टा कलिजा आसो ना 2टा कुकुड़ा 2टा कलिजा आसे दियो चिकेन रो हमर पानी दिया सरी दिखाई बर्तमान चिकेन टा फुटुची पूरा 10 मिनट खंडा बर्तमान फुटियो फुट सारा बर्तमान बाबाजी का ठुल्लू आमर झोल टे चेक कर लुण फुण हो कि ना तरकारीटा फुटुची ठीक अच्छे ना हो लुण होपटे आमर टाइम हो गला बहुत 11:20 हो गला भूकर छाउल आउट बाउट है दमयंती मैडम भूकर शुई पड़े चिकेन पूरा रोषे सरला बढ़ा सरी बड़ थाली गोटे आम बाढ़ देचु सेपटर बाउला बस गोटे बेलार दिखाई बाउला बबुल सेपटर बसले बाबाजी का ठुल्लू आउ विभूति 2 जन बसले राउलटा आसला राउल एकड़ा रहा तार पछर खाइब आमर दमु मैडम आम 2 जन बसी हाँ राउल आस भाई हांडी डिश रही राउल आसले तार खाइब लेट हो तार आम एटू खाया चलू गरम गरम हांपुड़ी बर्तन खिया पूरा गरम गरम धुआं भर दे लुण भाई एपट अच्छी खाई चल देखा कौन हो
ସୁସା ମାରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚିକେନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଅର୍ଗାନିକ ଚିକେନଟା। ଟୁଲୁ କହ ଚିକେନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚିକେନ ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ? କହ ବେବୁ ତୁ କହ ବିୟୁଟିଫୁଲ ନା? ରିଏଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟୁଲୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଛି ତ କହିଲା କାହିଁକି ତାରିଫ କରିବି ନିଜ ନାଁଟା। ଆଉ ବାବୁଲା ତୁ କହ ଚିକେନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି? ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଖାଉଛୁ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଟୁଲୁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନି ବୋଧେ। ଟୁଲା ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁନା ସେ କଣ କରେ। ସୁସା କରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଭାତ ସାରିଦେଲେ ଯାହା କରୁଛ ରାଉଳ ପାଇଁ ରଖ ବି ଶଳା ନନା ଆସିକି ପୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଉଳ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। 11ଟାରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ସରିଲା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଆମ ପାଖରେ 11:40 ହେଲାଣି। 30 କିନ୍ତୁ ଆମର ହାଣ୍ଡର ଆଉ ଚିକେନ ନାହିଁ। ରାଉଳ ଦେଖିକି ପୁରା ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ଖାଇବ? ଭାତ ବି ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିବୁ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଢିବୁନି? ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ପୂଜା କରି। ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ କରି ଖାଇବ? ତମେ ଚିକେନ ଖାଇବ ଅଣ୍ଡା ସେ ଆମଲେଟ କରି ଖାଇବ? ଚିକେନ ବାବୁ ନାହିଁ ଦେଖୁନୁ ଏଇ ରାଉଳ ପାଇଁ ଏତିକି ଅଛି। ଏତିକି ଚିକେନ ଏଇ ରାଉଳ ଏତିକି ଚିକେନ। ରାଉଳ ବାବା ଆସିକି ଆମର ବସିଗଲେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଟୁଲୁ ଜାଗାର। ବାବା ଜାଗା ଟୁଲୁ ଖାଇଦେଇକି ହତସା ଉଠିଗଲେଣି। ରାଉଳ ତା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଳ ଆସିଲେ। ପିଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଳଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିକେନ କମ ଅଛି। କମ ନେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଉଳ ପାଇଁ ଟିକେ କମ ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଅନଉଛୁ କଣ? ଆଉ ତୁ ଭାତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। 2 ଖଣ୍ଡ ରଖା ହେଇଛି ବେକ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ତମ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଶେଷ ଖାଇବା ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ରୁମ ର। ରୁମ ଟେ ଖାଞ୍ଚି ହଉଛୁ। ଏଇଟା ବ୍ଲଗ ଟା ଚାଲିଛି ବା। ଆଉ ତମ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏଇଟା ଆମ ରୁମ ରେ? ଆମ ରୁମ ର ହବନି ମତେ ଲାଗୁଛି। ହବ ଏବେ ତମ ରୁମ ର 2 BHK ରୁମ ର। ଆମର 1 RK ରୁମ ର ହବନି। ଏବେ BHK ର ହବ। ଯାହା ହଉ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆମର ତ ଛୁଟି ଫୁଟି ଥିବନି। ଟିକେ ଡାକିବ ତାକୁ ଟିକେ କାହିଁକି ନା ପଲମ ଯାଇକି ସେଟ୍ ଫେଟ୍ କରିକି ଆଇଲା। କଣ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି କଣ? କି କଥା ସବୁଠାରୁ ରିସେପସନ ଫୁଲଟା ମୋ ମେକଅପ ଫୁଲଟା ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ ମୋ ପଛ ଯୋଉ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା। ତ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ଡୋର ଇଜ ଓପନ ଫର ରାଉଳ। ଖାଲି ରାଉଳ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ ଟା ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ତୁ ଯାଇକି ଓପନିଂ କରିବୁ। ମନଦୁଃଖ ହବ ପଳେଇବ। ତୁ ରହିବୁନି। ହଁ ଆମେ ଯିବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ରାଉଳ ଭଳିଆ ଯିବୁନୁ। ଆଉ ରାଉଳର ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହବ ଛାତ ପଟା ଦବ ଷ୍ଟାଟସ। ଆଉ ଦଉଛି ଦଉନୁ କାହିଁକି କହୁନୁ? ଦିଆ ହେଲା ବୋଲି ସେଟା ବାଣଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଦଉନୁ। ହେ ହଁ ବେ ରାଉଳ ସେପଟ ଜଣ ଅଛି। ଯାହା ହଉ କଣ ଶେଷ ବୋଧେ କହ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଲାଷ୍ଟ କରିଦବା ନା କଣ କହୁଛ? ଶେଷ ହବନି ଆମର ଚାଲିବ। ମନା କରିଦଉଛି ଆମ ରୁମ ଆସେ। ଶେଷ ହବନି। ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ପଇସା ଆରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ନା। ତମେ ତମ ଆସିବନି। ଆମେ ଡାକିବୁ ତମେ ଆସିବନି। ମାଗଣା ଖୁଆଇବ। ତମେ ସିନା ଆସିଲେ ଆସିବନି କାହିଁକି? ଆମେ ତ ହଉ ଟୁଲୁ ଏଇଠି ଆସିବ। ଆମେ ରଖିଦବୁ ଏଇଠି ଦବୁ। ରାତିରେ ରଖିଦବୁ ତ ବାଟେଇବନି ତମକୁ ଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ନା କଣ ବୁଝିବି ତୁ? ଟୁଲୁ ଏଇଠିକି ଆସିବ ଅଫିସ ରଖିଦବା ତାକୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଅଧା ଦିନ ରଖିଦବା ତାକୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଯିବୁ 20 କିଲୋମିଟର। ଗତକାଲି ସେମାନେ ଶେଷ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଇ ଆମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଖାଉଛୁ। ପୁରା ରୁମ୍ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା। ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ଟିକେ କରୁଛୁ। ସାରେ ଆଉ ଆକ୍ଟର ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଆସିକି ରହିଥିଲୁ 2 ଜଣ। ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ତାର ସାମାନ ଥିଲା ସବୁ ନେଇଛି। ସେଠି ଏସିଟେ ଲାଗିଥିଲା ନେଇଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର। ରୁମ୍ ପୁରା ଲାଗୁଛି ମାନେ ସତେକି ନୂଆ ରୁମ୍ର ଆସି ଅଫିସରୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତା ସ୍ମୃତି ଗୁଡା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ।
ऑफिस ଆମେ ବି ऑफिस रे आसे एंट्री कली भाविली मैं आउ का रूम पळेल ना कौन आउ बहुत कष्ट होउची जीवु ता पाखु जीवु से हम पाखु आसियो किंतु गोटे बड़ बहुत बड़ जर्नी गोटे पळेला जॉब लाइफ भीतर ହେଇକି ଯିବ ଆଉ ସିଏ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିବ ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ନୁହେଁ ନା ହଉ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଖାଲି ଖାଲି ଝୁରୁଛି ସେ ବାବାଜୀ ଠୁଲୁକୁ ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଚିକେନ କରିକି ଦଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଭଜା ଆଉ ରୁଟି ଖାଉଛୁ ଏଇ ହେଲା ଘଟଣା ରହିଲୁ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଲୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଟୁଲୁ ରୁମ୍ର ବାବାଜୀ ଠୁଲୁ ରୁମ୍ର